Guys, numero 2 guys. Numero 2 guys. Pista sa Legazpi guys. Puntis Maroto. Busay. Ready? Get set. Go. Ala guys. Oh. Allah. Allah guys. Kab. Allah. Udah tahu-tahu kapoy na. Allah. Silitoy, silitoy. Ani ko sa muli sa Baratuna. Allah. Sa wala sila muliko. Ako to paulahi ko ini padoon mo ito likuanan kay walang pas. Ala. Allah. Allah. Nagliso na magliko. Nagbabag na. Mana toy? Allah. Paano mo libot? Ang nauna, naulahin na. Hoy, madas magan mo diya. Paano to? Bangga. Allah, kab. Asa ba taman? Di ara siguro. Why ginahawain na ba? Ah. Oh guys, monitor dia so.